এসভিভি প্রজ্ঞান চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আসুন গীতা শিখি ও শেখাই। এখানে সংস্কৃত এবং বাংলা দুটো হরফেই লেখা আছে। সংস্কৃত অর্থাৎ দেবনাগরী হরফ, সেই দেবনাগরী হরফ বা দেবনাগরী লিপি এবং বাংলা লিপিতে লেখা আছে। যাদের সংস্কৃত সমস্যা হবে তারা বাংলাটা দেখে নেবেন। আমি এখানে অনুষ্টুপ ও ত্রিষ্টুপ ছন্দে কীভাবে উচ্চারণ করে শ্লোকগুলো পড়তে হয় তা আমি এখানে দেখিয়েছি। প্রথমে প্রার্থনা। বসুদেব সুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। অথ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। শ্রীমদ্ভগবত গীতা অথ দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ। সঞ্জয় উবাচ। এগুলো অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা। 5 নম্বর 6 নম্বর এই শ্লোকগুলো কিন্তু ত্রিষ্টুপ ছন্দে লেখা। অনুষ্টুপ ছন্দে 8টি অক্ষর এবং ত্রিষ্টুপ ছন্দে 11টি অক্ষর। পার্থক্য এবং সুরেরও পার্থক্য আছে, শুনলেই বুঝতে পারবেন যে এই 1 নম্বর শ্লোকের উচ্চারণ এবং 5 নম্বর শ্লোকের উচ্চারণ। অনুষ্টুপ ছন্দে কীভাবে পড়তে হয়? তং তথা কৃপয়াবিষ্টম অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম বিষীদন্তমিদং বাক্যম উবাচ মধুসূদনঃ। শ্রীভগবানুবাচ কুতস্ত্বকস্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম অনার্যজুষ্টমসর্গ্যম অকীর্তিকরমর্জুন। ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ নৈতত্ত্বৈপপদ্যতে ক্ষুদ্রম হৃদয় দুর্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। অর্জুন উবাচ কথম ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণৈ চ মধুসূদন ঈশুভিঃ প্রতিয়োत्स्यामि পূজার্হা বরিসূদন। এগুলো হলো অনুষ্টুপ ছন্দে। এরপর আমরা 5 নম্বর শ্লোক পড়ব। এগুলো কিন্তু ত্রিষ্টুপ ছন্দে। গুরুন হত্বা হি মহানুভাবান শ্রেয়ো ভোক্তুম ভৈক্ষ্যমাপি হলোকে হত্বার্থ কামাংস্তু গুরুনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান রুধির প্রদিগ্ধান। না চৈতদ্বিধমক কতরন্নো গরীয় যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ইয়ানেবো হত্বা ন জিজীবিষামস্তেব স্থিতা প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ। কার্পণ্য দোষোপহতো স্বভাবঃ পৃচ্ছামি তুয়ং ধর্মসমূঢ়চেতাঃ যচ্ছ্রেয়স্যান্নিশ্চিतं ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহং সাধিমাং তুয়ং প্রপন্নम्। নাহি প্রপশ্যামি মমাপুনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছ্বসন্মমিন্দ্রিয়াণাम् অবাপ্য ভূমাবশপত্নমৃদ্ধম রাজ্যম শূরানামপি চাধিপত্যম। এরপরে আবার অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা। সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গূঢ়কেশঃ পরন্তপ নায়স্য ইতি গোবিন্দম উক্ত্বা তুষ্ণীং বভূবঃ। তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত সেনয়োरुभयोर्मध्ये
विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहि जतुनाशन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। এরপরে আবার সেই ত্রিষ্টুপ ছন্দ। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন নায়ম ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ অজো নিত্য শাশ্বতোয়ম পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। আবার অনুষ্টুপ ছন্দ। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घतयति हन्तिकम्। आবার ত্রিষ্টুপ ছন্দ। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। আবার অনুষ্টুপ ছন্দ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छिद्योमोधाह्योऽयम् अक्लेद्यो शस्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचोलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना।
আবার ত্রিষ্টুপ ছন্দ। আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম আশ্চর্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যন্যং বেদনা চৈব কশ্চিৎ। আবার অনুষ্টুপ ছন্দ। দেহি নিত্যমবধ্যেয়ন দেহে সর্বস্য ভারত তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি না ত্বং সচিতুর্মর্হসি ধর্মমপি চাবেক্ষ্য না বিকম্পিতুমর্হসি ধর্মাদ্যুদ্ধ শ্রেয়ণ্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে যদৃচ্ছয়া চ পপন্নম স্বর্গদ্বারমপাবৃতম সুখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম অথ চিত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ততস্বধর্মং কীর্তি চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি। অকীর্তি চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেব্যাম সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির মরণাদিতিরিচ্যতে ভয়াদ্রণাদুপরতম মংস্যন্তে তম মহারথাঃ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम् अवाच्य वदांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः अनिन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि सर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तीवां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थो कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविवस्थितः वेदवादरथः पार्थो नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्चर्यगतिं प्रति भोगैश्चर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थमुदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म
बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिक् किं प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागो भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्येयतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु पुजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधै आत्मा प्रसादमधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्तो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्त्यस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चारतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिभाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो
निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। আচ্ছা, আবার ত্রিষ্টুপ ছন্দে 70 নম্বর শ্লোক ত্রিষ্টুপ ছন্দে आपूर्यमानामचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी। আবার অনুষ্টুপ ছন্দ 71 থেকে বিহায় কামান্য সর্বান পুমাংশ্চরতি নিষ্প্রিয়ঃ निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।